केंद्र देहागे हासिल बीजेपी हापां सराय सराय के नाहारमुंग सामुं खलाई दंग स्वामी विवेकानंद पान्थरा बीजेपी नि लुकुथुम पांडाव अकक्साका हास्तिनि मन्त्रक्रा डॉक्टर मानिक साहा हास्तिनि बीजेपी हाफां उलनि बिसिकामारक सावि कक्तिसाला आगरतला खलाइजाखा कासा कतर पान्डा आसालो स्वामी विवेकानंद पान्थरा खलाइजाखा पान्डा आरो बीजेपी हाफांनि हामकनि सामुं रत्नति सावि रिपोर्ट कार्ड बो फेगरखा बीजेपी नि जातीय सभापति जेपी नड्डा मन्त्रक्रा डॉक्टर मानिक साहा खबै कुबुनिरक बो हाइनो कबांको लुकु पान्डा मन्त्रक्रा डॉक्टर मानिक साहा साका सराय सरायनि बिसिंतिके सामुं खलाई दंग त्रिपुरानि हाफां सराय सरायनि बिसिंतिके सेबक रुबै दंग सराय सरायनि लगियो तंगनानि नायहनिनो साका बो मन्त्रक्रातैबो साका प्रधानमन्त्री सराय सराय बेके हाफां चालगुइ दंग आ नाहारमुंगनो त्रिपुरा हाफां चालकनानि नाय प्रधानमन्त्रीनि विकसित भारत जत बखागो हास्ते तबुक गरंग नाहारमुं मुख्यमंत्री जन योजना 2023 আমরা শুরু করেছি আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী জন যোজনা আমরা 100% আমরা এখানে স্যাচুরেশন পয়েন্ট আমরা এনেছি কিন্তু বাকিরা যাতে এই সুরক্ষার যেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় আছে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সেটা আমরা করেছি সেটারও কাজ চলছে মানুষ একমাত্র ত্রিপুরায় একমাত্র আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে 100% এই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তারা এখানে চেক কভারেজ ওনারা পাচ্ছেন लोको पांडाव कगनारना थांगे मन्त्रक्रा डॉक्टर मानिक साहा सकांगनि याक्सि हाफांनि हामिया तमन करनति सावि क्राक अंखा बो साखा सकांग याक्सि हाफांनि जराव बोथार जाका खरकनि कक्तमा थमनाय ताबुकबो आबनि बिचार चलिवि दङ बो साखा बसकां सालो आबनि बिचार सय काहाम अंगानो सीबीआई चेरिनाय मुंगनते सामुं खलाई दङ मन्त्रक्रा खाकामुं याफारो दाक्तिनो बरक चेरिनाय मुंगो करंजाक पुलिस बरकनो ग्रेप्तार खलायानो मानिक बाबु कक्सिल सामुं रखा बोथार जाकमा हरफ नांगबा रमफ्रेम हाय पाति मुं मुंसा बिचार याक्सि हाफांनि जराव मानिया তাই ছিল গণতন্ত্র দুই সাংবাদিক বন্ধুকে ওনাদের সময় হত্যা করা হয়েছিল এখনো বিচার চলছে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যারা এই সংগঠিত যে খুন করেছে তার বিচার নিশ্চয়ই হবে সিবিআই কাজ করছে আমি আশা করছি সেটা খুব শিগগিরই সেই তাদের যারা এই খুনের সাথে যুক্ত ছিল তাদেরকে পুলিশ ধরবে सीपीएम नेताराव सकांगनो आबहायके नुकजाखा ब्रक गोबांखौ ताताल आवायमुं खलाई तंगमनि ते आबहाय कायदावो ताताल सानानि इंडस्ट्री इंखा सीपीएम गोबांखौ पांडावो बो ककनारखा मन्त्रियक्रा बो साखा तैबो हास्तेनि बाजेटनि परिमाननि स्लाय बारिखा मन्त्री अक्रा सामुं हमरग हामक्राय अंयाके मुंसा थायबो फातारनि सिमि इनभेस्ट खालायनाय फाइगलाक हास्तेनि लुकरो खरक थगै रांबारि डाबल अंखा बारिखा GSDP बसाखा केबल रखने जो तो वाराइसाक मुंगनो लाई हास्तेव ताबु तंकोसंग अंखा राजा तंकोसंग हामक्राय अंखा हास्तेव GSDP কথা যদি বলি 2023-13-14 তে ছিল মাত্র 25.5 হাজার কোটি আর 2023-24 তে আমাদের এখানে এখন যে GSDP বেড়ে 82,000 আর 2,000 কোটি হয়েছে বিরোধীদের সমস্ত চক্রান্তকে অতিক্রম করে রাজ্যে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্ধুগণ मन्त्रक्रा सालतै बसाका हास्तेनि थांलासुनि सेबसाबो हामक्राय अंखा उत्तर पूर्वांचल तंकसंग अंखा सालकिसा सकां ATTF NLFT बलंगरक साकनो बेदखा ताबु नुकजाखा बलंगरक yok खातिर प्रवाहनिनो शाखा मन्त्रक्रा प्रधानमंत्री त्रिपुरा हिरा मॉडल रखा रेलवे इंटरनेट न खबे त्रिपुरा जत बखागो ताबुक शाखाबो मन्त्रक्रा तेबो शाखा बरिरकनि बखागो 33% सेफ्टी खलाई ब्रकनि बेबाक जागाव नारक जाखा सरंगमा थायबो बरिरकनि बागै फि मुकुब खलाई रे जाकाहनिनो शाखा मन्त्रक्रा কিছুদিন আগেও আমাদের এখানে যারা এনএলএফটি এবং এটিটিএফ এর অস্ত্র সেই অ্যাকর্ডের কারণে তারা সারেন্ডার করেছে এখন আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরা এখন মানে টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা সেটা আমরা দাবি করতে পারি বন্ধুগণ এখন চারিদিকে যে হীরা মডেল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে আমি হীরা মডেল দিব 2018 আগে এবং সেই অনুযায়ী যেমন বলা তেমন মানে সেটা করেছেন উনি सिक्ला रत्न सामुं रनानि बागैनो
याग्र जाखा मंत्रकरा पांडावा आसला कक्थमति सावै साखा 2018 बिसिनि सिमी ताबुक जरा हाफांनि सेबक अंखा 16451 जन बनाकारिबो आउटसोर्सिंग नखबे जुदा बखागो तैबो कबांखौ सेबक अंखा मंत्रकरा सारमुक्ति साखा हास्तेवो सामुक्रजकनि मारि 1.7 शतांश आबो जे नुकजाखा बालाखिनो केसा हास्तेवो सेबक लांमा ताबु नुकजागै दङ बसकां सालो 8000 नि सलाइबो कबां सेबकनि सेबसाब अंगाना बो आ सामुंबो जेंखा आसाला मंत्रकरा सीपीएम नि लगे कांग्रेस नेतृत्व को खरसावै साखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।